सचरम् तत्पददर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पद्मभुज वेदान्तं भुज सूरोयो तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्य शाश्वत शांत यमातीत निरंजन बिंदुनाद कलातीत तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्य शाश्वत शांत यमातीत निरंजन बिंदुनाद कलातीत तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषित भुक्ति मुक्ति प्रदर्श तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आमे 48 महात्मा लेटर पढ़ी देइचे ओल्ड बही 48 हम ऑलरेडी पढ़ी सारीचे ता ऊपर आज टिके समय दृष्टि दबा कोन आमे अर्थवर्ष पढ़ीथिले टिके नाको ता ऊपर हम आलोचना करबा ता ऊपर आमे जिबा 49 लेटर महात्मा लेटर 49 को 48 रे आमे पढ़ीथिले जे निजर अध्ययन द्वारा निजे ही निजर अध्ययन द्वारा ब्रह्म विद्यार गुण तत्व जानी परिबे बा हृदयंगम करि परिबे केही केबे देई परिबेनी जेमति कि सिनेट आ ह्यूम कहउचंदी महात्मा को हमको आपण ज्ञान दियंतु महात्मा से स्थल रे तंग बुझेई चंदी जे निजे जदि अध्ययन करिवो निजर उद्यम बल रे निजे ही ब्रह्म विद्यार ज्ञान लाभ करि परिबे सेटा तंगो आर चित्र बुझेइथिले लेटर रे। किंतु तमे जदि ज्ञान पे अति तरबर हबो न पाइले हतोत्साह हबो एवं हमको संदेह करिवो ताहले तमे कदापि ज्ञानर अधिकारी हेई पारिबो नाही। तेणु तमको ज्ञानर अधिकारी हबाकु हेले संसारर नियम मानियाकु हबो प्राकृतिक नियम अनुसार जदि जीवन यापन करिवो ताहले तम जहा सब आशा करिवो तमे जदि जो कहू जदि इगर इंटेलेक्ट जोटा कि अति आग्रह प्रकाश करिवो जानियाकु ताहा तुमको दिया जीवो बा तमे ताहा आपे आपे जानि परिबो। तेणु सेति पे तुमको अध्ययन दरकार आ प्राकृतिक नियम को मानिकी चलिबा नितांत आवश्यक तुम कहउचंदी। किंतु जे माने नियम अनुसार न चली सब बळे भाबिबे हमके ज्ञान मिलु जाऊ दिव्य ज्ञान से माने कदापि से ज्ञान लाभ करि परिबे नाही ताकु भी से कहउचंदी। जो माने दिव्य ज्ञान लाभ करिया को आशा करूचंती से माने मन को तांकर शांत रखिबे आ निजर अहम भावरु दूरे रहिबो। जतबळे आमे कहबा जे आम भितर सब ज्ञान अछि मु जानि छी ताले आमे आउ फर्दर ज्ञान कदापि लाभ करि परिबेनी। तेणु जन को नम्र भद्र शांत रहिबा को हेले ताले आमे ए दिव्य ज्ञान को जानिबा को सक्षम होई परिबा। तापर आमे अर्थर को पढितले जे
आड्यायर पवित्रता उपरे महात्मा कहिथिले जे जेकोसी पवित्र स्थानर पवित्रता बजाय रखिया हुए काहेकि ना ताहा एक आध्यात्मिक स्थली सेही केन्द्ररू आध्यात्मिक शक्ति जगत को विच्छुरित होता है। तेणु प्रति जगह जमती आम मेडिटेशन प्लेस हो कि जेकोसी अध्ययन स्थल हो कि कौन सी मंदिर भी हो जेकोसी स्थान हो जोठी कि आध्यात्मिक शक्ति जागरित हुए और अन्य स्थान को विच्छुरित हो चले से स्थानर पवित्रता नित्यांत आवश्यक से ऊपर भी से अर्थर हमको कही सिनेट को आर्टिकल ऊपर भी बहुत गुरुत्व देते कहीं सिनेट महात्मा एते खुशी होते तादर से लिखिते तमे आगुरु जो आर्टिकल लिखुथिलो से एते उन्नत धरणर नथिला और एबे जो आर्टिकल लिखिछ तादरे थियोसॉफिकल प्रिंसिपल स्थान पाइछि आ अत्यंत उन्नत धरणर तमे लेखा प्रकाश करिछ सेतिमे हम से खुशी होइतिले आ कहितिले तमे जदी एही पर अध्ययन जारी रखिबो ताहले तम भितरे से जो आत्मार उन्मिलन हबो तमर आत्मचक्षु खोली जीव बा अंतरचक्षुर उन्मिलन हबो तमे सब ज्ञान जानि परिबो ए विषय रे भी तांको बुझेइतिले आ तापर गोटे बहुत कथा भल कथा कहितिले जे तमर जो वर्तमान आशा रखिछ सब ज्ञान जानि जीवु सब गुण तत्व आमे केमती जानिबु अन्य मानक आगे प्रकाश करिबु से सेठी भल कथाटी कहितिले वर्तमान जो आशा रखिछ हुए तो ता विलंब हुए पारे किंतु ता माने नहीं जे से आशाटी तमर नष्ट हो जीवो तेणु तमर ये आशा केमिति तमर फलप्रद हो बा तमे जो आशा रखिछ ताकू केमिति फुलफिल करिवो जदि तमे ए ब्रह्म विद्यार ज्ञान को अन्य मानक आगे प्रचार करिवो तेणु से कहिसंती इंग्लैंड लॉज रे जो लंडन लॉज रे जो माने बुझी पारु नांती ब्रह्म विद्यार तत्व को न बुझी से माने स्पिरिट कॉल एमिशन करूचंती महात्मा से जगह रे तांको कहिसंती आ जो ठीक महात्मा एम तांको इंस्ट्रक्शन देइचंती जे तमे जदी से सभ्य मानको मनीषर शरीर तत्व ऊपर बुझेइबो ता पूर्वरो आत्मा परमात्मा कोन तांकर की संपर्क रहिछि मनुष्य तत्व सहित बा शरीर सहित से गुरु को जगदी तमे प्रांजल भाव रे भल भाव रे समान को बुझेइ दबो ताले समाने ब्रह्म विद्यार तत्व बुझी पारिबे आ सिनेट जो आशा करूचंदी जे आगु ज्ञान लाभ करिवे सेति पे महात्मा कहछन तमे आगे तांको बुझाओ जो ज्ञान तमे वर्तमान लाभ करिछ ताकू अन्य मानक आगे प्रकाशित कर तापरे कहछंती जे तमे सब बेले कंप्लेन करूछ केतक गुण तत्व तमे बुझी पारुन एलिफास लेबिंगर से कहितले जे तांकर तत्व बुझी पारुन ए कहले तमे कोन बहुत शिष्य भी बुझी पारंती नाही काहे कि ना तमे भी कंप्लेन करूछ जे आमे तुमको बुझौनु एया सत्य नुहे ए जो तत्व गुण तत्व आमे ताकू गुप्त रखिछु केवल तमे माने तमर इंट्यूशन द्वारा बा चाबी तम पाखे अछि सेही चाबी होची तमर बौद्धिक तत्व बा इंट्यूशन जो इंट्यूशन जागृत हेले तमे गुण तत्व को भल रूपे जानि परिबो बा हृदय मम करि परिबो किंतु सेति पय तमको अध्ययन जारी रखिया हबो सेति बेले जो हमर दी थियोसॉफिस्ट पत्रिका ऊपर महात्मा बहुत गुरुत्व देइचंती जे जो पत्रिका टीर कलेबर देखि तमे ताकू तुच्छ नगण्य भावुछ कलेबर ऊपर तमे प्राधान्य दियोनी पत्रिका टिकर विषय वस्तु ऊपर दियो जदियो तमे कहूछ भी विषय वस्तु रे सेते उन्नत धरणर नुहे तथापि जो गोटे जोड़ी आर्टिकल उन्नत धरणर प्रकाश पाइछि जोथरे कि ब्रह्मोद्यर तत्व स्थान पाइछि सेही आर्टिकल गुरु को मन दे पढ़ किए जाने केतबेले तम भितरे आत्ममिलन हे जीवो ज्ञानर प्रकाश होबो किए जाने तापर लिखिछनी तम भितरे जो लुकायित थिबा प्रश्न कि स्वप्न रे देखिथिबा केबे भी को जन्म रे भाबिथिबा तम भितरे जो अनेक प्रश्न रहिछि ता भी समाधान हे जीवो एई जो तुच्छ नगण्य कहूछ जो मैगजीन टी ताकू पढ़ी तमे जदि तमर अध्ययन जारी रखिबो ताले निश्चित रूप रे तमर ज्ञानर उन्मिलन हबो बा प्रकाश हबो से ऊपर लेखिक भी देइछन्ती जो अन्य मानक भी हेइछि जो माने एई बहिटुकू तार ऊपर चकचक्य को न देखि केवल भितरे थिबा गुण तत्व को देखिछन्ती और अध्ययन जारी रखिछन्ती सेही माने निश्चय फल पाइछन्ती और से माने गुण ज्ञानर अधिकारी हेइछन्ती सिनेट को बुझेई देइछन्ती हमें
पूर्व लेटर रे हमें एतक पढ़ीथिले तेणु बार बार तुमको कहउचंदी तमे अध्ययन जारी रखो जो अध्ययन फल रे तमे गुड़ ज्ञान रो अधिकारी हे परिबो। आज हमें पढ़िबा लेटर नंबर 49 महात्मा लेटर 49 और क्रोनोलॉजिकल होची 20। तेणु एई लेटर रे एई लेटर टी महात्मा सिनेट को पाखु देइचंती किंतु प्रकृत रे लेटर टी सिनेट को पाखु आसी पहुंचीनी किंतु ए लेटर मैडम ब्लाभास्की जो सिनेट को पाखु जाइतबा चिठी रे यह उल्लेख करा जायछि। ए लेटर टी पाइचन सिनेट अगस्त 5 18 पाइचन। ए लेटर विषय वस्तु रो हेडिंग रे से देई देइचंती जे ए लेटर टी से देइथिले सिनेट को जे जो हमर शिमला रे जो एथलेटिकल थियोसॉफिकल सोसाइटी बा ब्रांच गठन करिवार थिला ता ऊपर आधारित करी लेटर देथिले। ह्यूम को विषय रे लिखिथिले ह्यूम कोन चाहुचंती कोन करूचंती और तार से जो सोसाइटी गढ़िया को थिला ता ऊपर से दीटी ऑब्जेक्ट देइचंती और लिखिथिले जे तमे माने जो हमें सो भाबुचो जे ए सोसाइटी रो ना रखिबो एंग्लो इंडियन थियोसॉफिकल सोसाइटी तापरे तंगर डिसाइड हेछि ना से ता नाम बदल रे रखा हबो एथलेटिकल थियोसॉफिकल सोसाइटी जोटा कि हमर रखा गला सिमिलर। तो से जो सोसाइटी प्रथमे गठन करा गला तार दुईटी ऑब्जेक्ट बा लक्ष्य रखा गला से लक्ष्य दुईटी मु एठी पढी दउ जे से माने कोन रखिले आ से माने जे डिस्कशन करितले कहे घरे ना ह्यूम को घरे बसी के डिस्कशन करले एई ब्रांच के गढ़िया पाई सिमिलर रे ओटे ब्रांच गढ़िया पाई थियोसॉफिकल ब्रांच डिस्कशन करले और तार दुईटी ऑब्जेक्ट कोन रखिले मु आपन मन सामने रे ताकू पढुची ए लेटर रे जहा लिखा है। To support and countenance the theosophical movement by demonstrating to the native community that many Europeans respect, sympathize and are desirous of promoting it. एठी से कहिले जे जेहेतु गोटे ब्रांच गड़ा है आमे जेंति जानिले हमर सोसाइटी रो तीनटा ऑब्जेक्ट रहिछि सेमति गोटे ब्रांच भी तार सत्त बळे से तांकर ऑब्जेक्ट रखिले जो ऑब्जेक्ट रखा गला टू सपोर्ट एंड काउंटेनेंस द थियोसॉफिकल मूवमेंट बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग टू देयर नेटिव community that many Europeans respect, sympathize and are desirous of promoting it. काहे रखिले काहे नामे जानि जे सिनेट आ ह्यूम सबु बळे तुच्छ भाबरे देखुथिले हमर इंडियन मानकु भारतीय मानकु कारण से भारी फिट फाट आ अधिका के पढी चंती बड़ बड़ ऑफिसर पोस्ट पाइ चंती तेणु से जेहेतु एते नगण्य भाबरे विवेचना करूथिले हमर इंडियन मानकु सेति पय तांको फास्ट ऑब्जेक्ट रखा गला जे जेहेतु सिमिलर रे से माने रखिबे सोसाइटी गढिबे गोटे थियोसॉफिकल ब्रांच जदि सेही लोक मानकु रेस्पेक्ट न देबे सिंपैथाइज न देबे बा से मानकर नेटिव कम्युनिटी से लोक मानकु सपोर्ट न करिवे ताले केमिति ब्रांच टी तिष्टिबो। तो हमें एठु सिखिले जो जगह रे जदि हमें ब्रांच करूचे हमें जाईकी तांकर कल्चर कोन तांकर ट्रेडिशन कोन से माने कोन चाहुचंती तांको लेवल को जाई तांको बुझी थियोसॉफी बुझियाको हुए जदि सेति की करबा ताले निश्चय थियोसॉफी सोसाइटी रो प्रचार प्रसार हे परिबो। मोर एठी गोटे इंसिडेंट मने पडुची आमे पुरी रे जाउथलो प्रदीपकर मोर सेतोले थियोसॉफी क्लास जो होतला माइंड सेट थिले तांग घरे होतला थियोसॉफी क्लास सेतोले हमर जन क्लोज रिलेशन को जाइथु डाकिया जे भाई चलंतु अटेंड करिवे से सेटु गोटे भल्लो कथाटिए कहिले से आम दि जन कहिले जे मु आ कस्मिन काले कोनोसी ऑर्गेनाइजेशन जोग देबी से रागडा तकर एते दूर थाए मु काहे के एति कहूची जे सी जने से जो गुरु बा सत्संग रो जो गुरु तांको घरे सेठी सत्संग होताय ताकर पुरी रे सी आलोचना करू कहिले कहिले जगन्नाथंकर पाद तळे तुलसी दिया जाउची किंतु से जो गुरुंकर फॉलोअर्स कहले आम गुरुंकर सॉरी से कहले जगन्नाथंकर मुंड रे तुलसी दिया जाउची चढ़ा जाउची किंतु आम गुरुंकर पाद तळे तुलसी दिया जाउची आम गुरु तुलसी ऊपर चली के जाउचंती तेणु से जगन्नाथ मटारु बड़ ए जो पदटिए कथा कहिले
से व्यक्ति जनक से दिन ठारू से जो गुरु सत्संग सबू संगे संगे छाड़िले कहले आपण जातु से दिन ठार मन में एमती गोटे भ्रांत धारणा रहीगला जे से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रे जोग देबेनी कहले तेणु एठी कहवा कथा एठी भी से जो डिसाइड कले जेकोसी जगह को गले सांगे सांगे तंकर धर्म रीतिनीति प्रथा उपरे कुठाराघात न करी तांको सहित म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सहित सी केमिति कौन से जगार होउची से माने जो जो लोक आसुचंदी से केते दूर पूजा अर्चना रहिचंदी हमर जति जण जण थांती भगवान केही नाही धरो इम्यूटेबल लॉ आमे कहिबा बॉडी इम्यूटेबल लॉ किंतु आमे जदि से जगह रे ताकू संगे संगे जणे आसुथियो ते सब सोसाइटी के आमे कहि देबा कि आमे जो जगह को जाइते सोसाइटी गढिया पे लॉज ते गढिया पे आमे जदि से क्वेश्चन रेज करबा बे तांको सेमिति कहिबा से ता ना आसीबेनी कहबे गुरा कोउतले नास्तिक जेमति कहउचंदी क्रिश्चियन संस्था की कोन एई माने आसीचंदी तने एठी हबनी सेहि पई एठी तांकर फास्ट ऑब्जेक्ट रखा गला तमे इंडियन मानकर रेस्पेक्ट दबो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग समस्त निज निजर बुझामणा भितरे एवं तांको जो माने बुझी पाउनाती तांको पई भी सिंपैथाइज रखी कि तमे ए सोसाइटी रो कार्य यदि करिवो तने आगु को बढ़िवो तापर कोन कोन सेकंड ऑब्जेक्ट रखिले to obtain through the assistance of the adept brothers of the first section of the parents society a knowledge of the psychological truth which they have experimentally ascertained and thus acquire a means of successfully combating the materialism of the present age the एतिके कहबा तापर से कहले जे हमर जानि छे जे कोन से हमें ब्रांच हो लॉस्ट हो फेडरेशन हो सेक्शन हो इंटरनेशनल हो हमें जानि छे आर बछर अछंती हमर महात्मा से कहले अडेप्ट माने रहिले ब्रदर्स माने तांको ठारू से ज्ञान आहरण करिवे बा से तांको पथ प्रदर्शक मार्ग देखैबे सब करिवे त से माने हले फर्स्ट सेक्शन तां कहले of the parent society of knowledge of the psychological truth which they have experimentally accepted जहाँ को समाने निजे प्रत्यक्ष भावरे पाई जंदी से ज्ञान एमान को देबे जहाँ को नहीं एमाने कौन करिवे नाही जो मैटेरियलिज्म बढ़ुची वस्तुवादी हे जाउचंदी लोक ताकू से दूर करिवे एते लोक जो वस्तुवादी हे जंदी जदि सकल ट्रुथ ताकू प्रकृत सत्य सत्य को से माने जानिबे ताले ऑटोमेटिक से वस्तुवादी ऊपर मनोनिवेश करबानी याडे ब्रह्म विद्या ऊपर देबे बा निजर जो स्व प्रकृति बा स्वधर्म ऊपर मनोनिवेश करिवे से भितरे तुम कहिले तेनो तापर कोन कहिले the society shall only admit as members persons already follows of the TS society काहा को मेंबर करिवे जे ऑलरेडी TS रो मेंबर एचन तापर से सेठी के हेले the officers elected were hewn as president senate as vice president and the rose court as secretary एठी भी हमें देखिबा से तो सीनेट थिले हमें ह्यू देखिते जानि जे से प्रेसिडेंट हेले ये वाइस प्रेसिडेंट हेले सेक्रेटरी जे रोज कट हेले सी कोन होतले ने मैडम ब्लाभास देखो केते दूर नजर रहिते अन्य मानकर तांको ऊपरे मैडम ब्लाभास के अल्फर्ट सीप रे गला बळे जेतबळे सॉरी आसुतले इंग्लैंड रो बॉम्बे को सेतबळे तांको सहित देखा हेतला से माने तो निश्चय ओरा पड़ी करथि गोटे लोक सहित कथा बता हेले तांकर केमिति व्यवहार से केते दूर सत्य प्रति आग्रही सब जानिथिबे तांकर देखा हेतला केबे ना 1879 रे एठी देखंतु 79 रे देखाला या से 1881 रे तांकर ये करिया बसिले सेते बेलकू से कहउचंती जे तांको से तांको सेक्रेटरी करिया को प्रस्ताव देले एवं से आसी के सेक्रेटरी मध्ये हेले से जण आयरिशमैन ये स्कॉट और जन कोन रोज स्कॉट आयरिशमैन बहुत नोबल बहुत भद्र भल तो जी भल जहार सत्य प्रति आग्रह रहिची ताकू कोउठ ना कोउठ खोजी की आसी के से पहुंची पारिबे सी निजे निजे आसंतु नले तांकू भी के खोजी के आनो से निश्चय रूप रे आसी सोसाइटी रे जॉइन करिवे सोसाइटी में काम करिवे एथरो हमें जानिले जे तांको सहित सीप रे देखाइतला तांकू पुणी आनी सेक्रेटरी कले तापरे आछबा हमें प्रकृत महात्मा लेटर से कौन तांको ए विषय रे कथा देइछन कहिछन ए लेटर टी मु कहिनी महात्मा के ऋषि
अंबाला को जेतबेले जाउथंदी सिमला रो से भितरे तांको ए लेटर टी से देइचंदी जहाँ सिनेट पाइचंदी तापरे महात्मा लेटर बुझिबा जस्ट होम received more letters than I care to answer hyphen yours expected having nothing particular to say I will simply attend to your questions a task which may seem an easy one but is not so in reality if we but remember that similar in that to the deity described in Upanishad Sakomyat Bahuva Sama Prajayate iti. They love to be many and to multiply. At any rate, thirst for knowledge was never regarded as a sin, and you will always find me prompt to answer such queries that can be answered. It हम देखिबा sorry महात्मा जेतबेले जाई पहुंची चंदी तांकर आश्रम रे मेनी लेटर से कहते एते लेटर जे आ कहिया कथा नै जो लेटर खाली तो हमर थियोसॉफी सोसाइटी रु जाउ नथिबो अन्य माने भी दउथिबे खाली तो सिनेटी हम दउ नथिबो अन्य भी के देबे जे विषय के हमको जाना नै तो सिकले बहुत लेटर रखा हैतला जे फेरिला बाटरे जाई देखिले जे एते लेटर ता भीतर अछि सिनेट को से सैटारिकल कहउचंदी किपरि भाबे कहउचंदी जे मु तुम कोन कहबे आई विल सिंपली अटेंड टू योर क्वेश्चंस ए टास्क व्हिच मे सीम टू एन इजी वन मु भाबुतली जे तमर गोटे क्वेश्चन थिबो मु जाई कि मते सहज हबो गोटे आंसर दे देबी किंतु एते क्वेश्चन तापर क्वेश्चन जहा कि मो पई एते संभव हलानी सब क्वेश्चन र आंसर दबा को ताकू से गोटे ढग कहला परिका बा सैटारिकल तांको कहिचंती जे जेमिति एक श्याम बहुधा भवंती एक ब्रह्म बहुधा भवंती हमें पढ़ीचे एक ब्रह्म बहु रूप रे प्रकाशित हेले तमर सेमती क्वेश्चन र रूप एते एते बदली चलीची तमे गोटिए क्वेश्चन को नहीं तमे एते एते क्वेश्चन मते पचारि चलीच तांको कहउचनी से नेट को अनेक क्वेश्चन जहा को के उत्तर दे पारुनाती किछि क्वेश्चन र उत्तर देचने माने नाही जे से देई नाहंती से तापरे कहिचंती दे लव टू बी मेनी का भगवान को कथा कहिले एक ब्रह्म अनेक रूप रे प्रकाशित at any rate their thirst for knowledge was never regarded as a sin से कहचंदी ठीक अछि हमें जेमति कहउचे जे हमर जेमति गोल्डन स्टेयर रे अछि फिगर इंटेलेक्ट जानिया को प्रबल आग्रह किंतु निजे जानिबा ना निजे पढिबा निजे अध्ययन करिबा निजे मेडिटेशन करिबा हमर ज्ञान हम निजे भितरु आसीबा हमें जडी अन्य ऊपर सब बेले डिपेंड करबा सब बेले तांको पचारिबा से नेशनल लेक्चर होंती तो हमर सीनियर मेंबर होंतु तांको आ किछ काम करिया दबानी एटा कोन सेटा कोन आर आंसर कोन कि ए मोर डाउट हो जिवो सब बेले जदी तापर पचारिबा से ऑटोमेटिक दे विरक्त हेबे तापर सेकंड ऑप्शन होची जे हमर भी किछ उन्नति होबनी काइना हम सब बेले डिपेंड करूचे जणक ऊपर तो से कहिले जे कोरी करबा बा नॉलेज पई आग्रह प्रकाश करबा किछि सिन नुहे पाप नुहे भलो किंतु अतिशय जे कोन से जिनिस अतिशय रीति जो कहंदे अतिरीति सेटा से ताको बुझेइ जांदे तापर कहछनी यू विल ऑलवेज फाइंड मी प्रॉम्प्ट टू आंसर सच क्वेरीज जे तमे जो कोरी करूछ तार आंसर तमे निश्चिंत पाइबो तार निश्चय पाइबो जेतो हमें जानि छ जे थियोसॉफी इज द सीकर ऑफ ट्रुथ हमें जानि छ जे हमर अछि जे थियोसॉफी सोसाइटी रे कहा को जणो को कोनोसी जिनिस नदी दिया जाय नाही काइना मैडम ब्लाभास्की थारो महात्मा जाय समस्त कहिचंदी आमे जहा प्रकाश करूछ तमा आगरे या भावनी जे आमे कहूछ बोली तमे सत्य बोली ग्रहण करिवो तमे ताकू निजे तर्जमा करिवो निजे बुझिवो निजे जानिवो जदी जानिवो या सत्य ताहले ग्रहण करिवो कारण निजे जानि कि ग्रहण कले ता जेमिति आम जीवन रे फलप्रद हबो बा काल काल को हमर मने रहि जिवो जदी जाने थोपी देबे ताले रहिबोनी कारण हमर संस्था एमिति नै सती पई दिया छि फ्रीडम ऑफ थॉट तमे निजे कोरी करिवो निजे भलो कि अनुध्यान करिवो अनुक्षण करिवो तापरे तमे जहा सत्य ताकू निजे ग्रहण करिवो सती पई कहितली कोरी करबा किछि असुविधा नै कर निजे निजर आंसर खोजी के बाहर कर हमर जो दिन थर्ड ऑब्जेक्ट रहिला टू इन्वेस्टिगेट
the unexplained laws of nature and the power latent in man କାହିଁକି ଆମର ଦିଆ ହେଇଛି ଥାର୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟ ତମେ ନିଜେ ନିଜେ କଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ପାୱାର ଅଛି ନେଚର ଭିତରେ ଯେତେ ପାୱାର ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତେଣୁ ଆମକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ସେ ଅଲରେଡି ଦେଇଛନ୍ତି ବାଟ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଅତିଶୟ ହେଇକି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଖରାପ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ କହିଛନ୍ତି certainly I am of opinion that since our correspondent was established for the good of the many, it would prove very little profitable to the world at large, unless you do recast the teaching. ଏଇଠି ରଖୁଛେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରମିସ କଣ କରିଥିଲେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରିବା କାହିଁକି ନା ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଯାହା ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ପାଇବା ଧର ସିକ୍ରେଟ ଅଫ୍ ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଆହୁରି ନୂତନ ଭାବରେ ସିମ୍ପଲିଫାଏ କରିକି କିଏ କେମିତି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାର ତରିକା ଅଲଗା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାର ତରିକା ଅଲଗା ଯିଏ ବେଶୀ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇବ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଜରେ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଭକ୍ତି ଭାବର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇବ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ନୂତନ ଭାବରେ ତମେ ଯାହା ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆମଠୁ ନେଲ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦବ ବୋଲି ଆମେ ତମ ସହିତ କରେସ୍ପଣ୍ଡ ରଖିଥିଲୁ ବା ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲୁ କାରଣ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଲେ ସେଥିପାଇଁ ରଖିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ତମେ ସେଇଟା କରୁନ ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲିଟିଲ ପ୍ରଫିଟେବଲ ମାନେ କଣ ଜମା ହଉନି କହିଲେ ଚଳେ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତା ଉପରେ ନିଜର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ନିଜେ କେମିତି ସାଇକିକ ପାୱାର ଲାଭ କରିବେ ନିଜେ କେମିତି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବା ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆ ପାଖରେ ନେଇ ଜ୍ଞାନ ପହଞ୍ଚେଇବା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମହାତ୍ମା କହିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଆଶା ରଖିଥିଲି ଯେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବ ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଦେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶା ମୋର ପୂରଣ ହେଇପାରିଲା ତାପରେ କହିଲେ recast the teaching and idea contained therein in the form of an essay not only on the occult philosophical view of creation but upon every other question ସେ କହିଲେ ଖାଲି ସେଇଆକୁ ନେଇ ନାହିଁ ଆମର ଅକଲ୍ଟ ଫିଲୋସଫି ଗୁଢ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ଯାହା ରହିଛି ଖାଲି ଏସେ ରୂପରେ ତାକୁ ଯଦି କହିଦବା ତାକୁ ହବନି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଟେକ୍ନିକ ନିଜେ ବୁଝିବାକୁ ହବ ଆଉ ଲୋକମାନେ କେମିତି ବୁଝିବେ ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝେଇବ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଆମର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ସେଠି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ the sooner you begin your future book the better for who can answer for unexpected incidents our correspondence may break up suddenly the obstacle coming from those who know best ଏଠି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁନର ତମେ ତମର ବହିଟି ଯୋଉ ଅକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ ବହିଟି ତମେ ଆରମ୍ଭ କରିବ କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରିବ ସେତେ ଆମେ କହିଛେ ଯେତେ ଭଲ କାମ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରିବ ଚଞ୍ଚଳ କରିବ ତାକୁ ଡିଲେ କରିବନି ଯେତେ ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତା ଉପରେ ଜମା ଡିଲେ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆକୁ ସୁନର ଯେତେ ତା ବେଟର ହବ କାହିଁକି ନା ମହାତ୍ମା ଚାଲିଯିବେ ପୁଣି 3 ମାସ ରିଟ୍ରିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପଢିଛେ ରିଟ୍ରିଟ୍ ପାଇଁ ଗଲେ ମହାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରିଟ୍ରିଟ୍ ପାଇଁ ପଳେଇବି ଆ ଭିତରେ ତମ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ବାଧକ ଆସିଥାଏ ତା ଭିତରେ ସେ କହିବେ କଣ ସିଏ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ କେଏଚଙ୍କର ବହୁତ ଲିଙ୍କ ସିନେଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ପଢିଛେ ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବାର ବାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ଯେହେତୁ ରିଟ୍ରିଟ୍ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଆଣି କହିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ପଳେଇବି ତମର ଅବଷ୍ଟାକଲ ଆସିଥାଏ their mind as you know is a sealed book for many of us and which no amount of art magic can break open further as to reflection will however come in good time and the little I am permitted to explain may I hope prove more comprehensive than Eliphas Levi's art magic ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ସିନେଟ କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଯାଅ ଯଦି 3 ମାସ ପଳେଇବେ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇକି ଯାଅ ସେଠି ମହାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବନ୍ଧା ବା ଯୋଉ ଭାତୃ ଆମର ଶ୍ଵେତ ଋଷି ସଂଘ ରହିଛି ବା ଅକଲ୍ଟ ହେରାର୍କି ରହିଛି ତାଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ନିୟମ କଦାପି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେନି ତେଣୁ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ମହାଜନ ରହିଛନ୍ତି କି ଆମ ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି
हमको माइंड रे कौन चलुଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣୁନୁ ସେ ଗୋଟେ ସିଲ୍ଡ ବୁକ୍ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଶି ପାରୁନୁ କି ଇମାଜିନ୍ କରି ପାରୁନୁ କାହିଁକି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ବାରବାର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ ଆଉ ରଖନି କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିକି ଫିଲୋସଫି ସୋସାଇଟି ଆଗକୁ ବଢିବ ସେମାନେ କିଛି କାମ କରିବେ ସେ ରଖି ଚାଲିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଉପରେ ଆମେ ପଢିବା ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଳେଇଲେ ତମକୁ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆସିପାରେ ମହାତ୍ମା ମହାଜବାହର ଲାଲ କିଛି ଲିଙ୍କ ରଖିପାରନ୍ତି କି କଟି ଯାଇପାରେ ଆଉ ସେଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତମକୁ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଦେବି କାରଣ ଆମେ ଆର୍ଥରକ ପଢିଛେ ଏଲିଫାସ ଲେଭିଙ୍କ କଥା ପଢିଥିଲେ ଯେ କି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରାଇଟର ଥିଲେ ସେ ବହୁତ 20ଟା ଖଣ୍ଡେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଜିକ ଉପରେ ନଲେଜ ଉପରେ ଫିଲୋସଫି ଉପରେ ବହୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯାହାକୁ ଆଡେପ୍ଟ ଭାବୁଛ ତମେ ଯାହାକୁ ବହୁତ ବଡ ଭାବୁଛ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିପାରିବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ପାରିବ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି नो वंडर ତାପରେ ଏଲିଫାସ ଲେଭି ମ୍ୟାଜିକ ସେ ଦିଟି ତାଙ୍କର 20ଟା ବହି ଭିତରୁ ଦିଟା ଲେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଡଗମା ରିଚୁଆଲ୍ସ ସେଇ ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଲେଭିସ୍ ହଟ୍ ମ୍ୟାଜିକ ସେଇ ଯୋଉ ହଟି ମ୍ୟାଜିକ ର ସେ ଦିଟା ବହି ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଡଗମା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରିଚୁଆଲ୍ସ ତାପରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହି नो वंडर यू फाइंड इट क्लाउडी or it was never meant for the uninitiated reader से कहले तमे जदियो एते कथा बुझी पाउन जदि एलिफास लेविंकर अकल तत्व बुझी पारुन बा गुण तत्व बुझी पारुन तमे किछि आश्चर्य हमार नाही कारण पुरुष इनिशिएट मानते बा दीक्षा नैतिबा लोकंग पई बा शिष्य मानते तमे केमिति बुझिबो तमे तो वर्तमान शिष्य हेइ न कि तमरे एतर ज्ञान उन्मूलन होतो नाही तेणु तमे ताको बुझी पारिबे तमे किछि एतर आश्चर्य होनी एलिफास स्टडीड फ्रॉम द ऋषिकृष्यन मैन्युस्क्रिप्ट एलिफास ताको सब कोडू पाइले से ज्ञानकू ऋषिकृष्यन मैन्युस्क्रिप्ट रे पाइले जहाकू कि ऋषिक्रोज लेखिथिले सेटा सॉरी लेखि नथिले से ओराली थिला तांको जने शिष्य सेंट जर्मन ताकू कोनी से कोन कले ताको सिंबल और फिगर आकारे प्रकाश कले कारण से तो क्रिश्चियन संप्रदाय लोक माने एते सत्य को ग्रहण करू नथिले आ ये जो गुण सत्य बा निश्चक सत्य प्रकाश करूथिले एमान को जीवन रे मारी दोथिले तेनो जे कोन करे सेंट जर्मन ताकू कोन कले सिंबल और फिगर कले हमें देखिबा सिंबल जदि हमें थियोसॉफी सोसाइटी में जॉइन कर नथांते कि हमें कि पाठ से विषय अध्ययन कर नथांते हमर जो सिंबल टी अछि गोटे त्रिभुजटे पूर्व रही मु पॉइंटेड करी सेटा व्हाइट आ गोटे ब्लैक टे तळु तुलिक रही हमें देखिचे आ गोटे साप तार लांजु को गिळुची ता ऊपर साप टेंट गुरे की रही ता लांजु की साप गुरुची तापर स्वस्तिक चिन्ह अछि पुनी सर गोटे चिन्ह अछि टीटे अछि तापर गोटे जीरो परी अछि बहुत जिंस हम सिंबल हमर जानि हमर अछि थियोसॉफी सोसाइटी रो आ कोन बुझिबा एते माने कॉम्प्लिकेटेड से सिंबल जे हमें कोन एबे जानि देइछे पढिले जानिले तापर बहुत डिस्कशन हैला हमें जानिले साप कोन पे रिप्रेजेंट करूची कि से टी कोन आ ओ कोन स्वस्तिक कोन ए दीटा को ट्रायंगल कोन व्हाइट ट्रायंगल कोन आ ब्लैक ट्रायंगल हमें बे सिंबल टी बहुत भलो भाबे बुझी जाइछे ताको सब कोन से हमको शिक्षा होची से कहले सेतबे सिंबल आकार रे से शिक्षा देथिले कि सेंट जर्मन जहाकू और ए जो लेविस एलिफास लेविस ताकू पुस्तक आकार रे प्रकाश कले से सब जानिले एलिफास लेविस बहुत पढ़ा पढ़ी अध्ययन करिबा जान करी से जो सिंबल रो गुण तत्व बा मीनिंग जानि से ताकू बही आकार रे प्रकाश करथिले आ एई सिंबल विषय से देई चंदी जे जन साइंटिस्ट हमर सर आइजैक न्यूटन सी भी टिके पढ़ा पढ़ी करथिले बा आध्यात्मिक उन्नति तांकर किछि हेतिला जहां सी जो सिंबल पढ़ी के भी बुझी पारिथिले ए सिंबल रो गुण तत्व गुण तात्विक अर्थ कोन कि एबे काहारे प्रकाश करू नथिले काहे ना से साइंटिस्ट तले तांकर मान सम्मान रांचे आसीबो कि क्रिश्चियन माने तांको हुए त जीवन मारि दे पारंती एते लिखि जने महात्मा से जानि थिले ताहा से काहा को प्रकाश करलेनी कि इवन जो संडे रिव्यू पत्रिका बाहर थिला जो मैगजीन थी सेतरे भी ततबळे बहुत थियोसॉफी सोसाइटी एग्नेस्ट रे बहुत आर्टिकल बाहर थिला पहले से आर्टिकल ऊपर भी केही टिके पदक्षेप नेलेनी कि केही सत्य जानि कि भी आर्टिकल ते लिखि कि भी सेठी देलेनी सेति पे महात्मा कहिसेंती जे तमे साइंटिस्ट होंतु जी होंतु केही साहस सेतबळे करलेनी
आर्टिकल टे लिखिकी जणैया पे तमे जो मानु कहउछ अडेप्ट आउटे पढिबा से कहउछन्ती जेके जण होछन बहुत बड़ा अडेप्ट एमाने समझते जो जो ज्ञान पाइले एही भी साहस कलेने संडे रिव्यू रे टिके सत्य प्रकाश करिया आ सीनेट भी तमे ताको सपोर्ट करूछ तमे से संडे रिव्यू रो आर्टिकल पढि भारी खुशी होछ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ଏମିତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଥିରେ ବହୁତ ଭୁଲ ଭାଲ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ତାକୁ ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି ସିନେଟ ତାକୁ ବି ମହାତ୍ମା ମାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଉପରେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ରହୁନି ମହାତ୍ମା କେତେ ଦୂର ମାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସିନେଟ ତାକୁ ପଢିକି ଭାରି ବାହାବା କହିଲେ ସେଇଟା ବି ମହାତ୍ମା କୁ ଟଚ୍ କରିକି ଯାଇକି ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛ ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ କିନ୍ତୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଜାଣିକି ସବୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ଯଦି କରୋନା ହେଇଛି କାହିଁକି ତା ମେଡିସିନ ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଗେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଟା କେମିତି ହବ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କେବଳ ଏଇ ଫିଜିକାଲ ଜିନିଷଟିକୁ କେବଳ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଆଷ୍ଟ୍ରାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ଲେଭେଲ କୁ ସେମାନେ ଟଚ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଇଭେନ ଇଥରିକ ଲେଭେଲ କୁ ବି ଟଚ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ମହାତ୍ମା ଏଥିରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏବେ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ନୁହେଁ ଏ ବିଷୟଟା 1.5 ପେଜ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ପିରିଟ କଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ରିଡିଂ କରୁନି କାରଣ ଏଇଟା 1.5 ପେଜ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ଯେତେକୁ ଯୋଉ ଇଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଜଣେ ଆଡେପ୍ଟ ବହୁତ ବଡ ଆଡେପ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇର ହଉ ହ୍ୟୁମ ହଉ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଲଣ୍ଡନ ଲଜର ଏଠି ମହାତ୍ମା କହିଛନ୍ତି ତମେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଡେପ୍ଟ କହୁଛ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏତେ ଅଧିକା ବୋଲି କହୁଛ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ସାଟାରିକାଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯିଏ ହେଡ ବା ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ସିଏ ଦିନେ ଆସିକି ବା ଦେଶ ସିଏ ବି ଆସିକି ଦିନେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ନମ୍ର ମାନେ କହିବେ ଯେ ସିଏ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଏମାନେ ପୁରା ଅଜ୍ଞାନୀ ଆମ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବା ଅଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କରି ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବା ଇଏ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମହାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ସାଟାରିକାଲି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରିଅଲ ମିଷ୍ଟ୍ରି ସିନେଟ ଆଉ ହ୍ୟୁମ ଏମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରିଅଲ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ଜେସସ୍ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ରିଅଲ ମିଷ୍ଟ୍ରି ବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଗୋପନ ରଖିନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ଯେତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଡେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମହାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ତମାନେ ଯୋଉ କହୁଛ ସେ ପୁରାପୁରି ମିଥ୍ୟା ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ସେଇଟା ଯାଉନି ସେଇଟା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଶିଶି ମାଛେଙ୍କୁ ଶିଶି ମାଛ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ କହିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଡେପ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଆଡେପ୍ଟ ମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି ସତ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ମିଥ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଉପମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ତାଙ୍କର ପାୱାର ନାହିଁ କି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ନୁହନ୍ତି ବହୁତ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବଳ ସିମ୍ପଲି ମହାତ୍ମା ଆଡଭାଇସ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ସିନେଟକୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହ ଯୋଡ଼ିଏ ବହି ପଢିବେ ସେ ଦୁଇଟି ବହି ହଉଛି ଗୋଟେ ଦି ଲୋଟସ୍ ଅଫ ଦି ଗୁଡ ଲ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବହି ସେଇ ବହିରେ ଯୋଉ କି ତତ୍ଵ ସବୁ ରହିଛି ଧ୍ୟାନ ଉପରେ ଭକ୍ତି ଉପରେ ବହୁତ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ସେ ବହିଟି ପଢିବା ପାଇଁ ଆଉ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆତ୍ମବୋଧ ବହିଟି ଯୋଡ଼ିଏ ବହି ପଢିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଶିଶି ମାଛେଙ୍କୁ ତାହେଲେ ସେଇ ଦୁଇଟି ବହି ପଢ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କଣ ଜାଣିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ସିନେଟକୁ ମହାତ୍ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି I annoyed at newspaper revived notice. Certainly not, but I do feel a little wrathful at the sacrilegious utterances of J.K. that I confess. ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ସିନେଟ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ରିଭ୍ୟୁଟି ପଢିବାକୁ କାହାକୁ ମହାତ୍ମା ପାଖକୁ ଲେଖି ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପଢିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପଢିକି ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଟରଟି ଯାହା ଯୋଉ ଲେଟର କି ଜେପିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଆଡେପ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅପମାନ ସୂଚକ ବା ଅସମ୍ମାନ ତାଙ୍କର ଲେଖା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଥିଲ କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି that I confess I felt like sorry what I do feel subtly not what I do feel a little wrathful at the sacrilegious utterance of JK that I confess ମହାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ
କାହିଁକି ରାଗିଲି ସେମାନେ ଆମ ସୋସାଇଟି ବିଷୟରେ କି ମ୍ୟାଡାମ ବ୍ଲାଭାତ୍ସky ବିଷୟରେ ଯାହା କିଛି ଲେଖିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ଭିତରେ ମହାତ୍ମା ନିଜେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଟିକେ ସେ ଭିତରେ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, କ୍ରୋଧର ଭାବ ସେ କୋଉ ଲେବୁଲର କଣ ଆମେ ଇମାଜିନ କରିପାରିନି, ଯେହେତୁ ୱାର୍ଡିଂ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିନେଟ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଟିକେ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଯୋଉ ଆଡେପ୍ଟ କହୁଛ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଏତେ ଅପମାନ ଅଭଦ୍ର ମାନେ ଅତି ଖରାପ ଭାଷାରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖା ତାକୁ ପଢିକି ମତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ସେଇଟା ବି ମହାତ୍ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ କନଫେସ କରୁଛି। କାହିଁକିନା ସିନେଟ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅତି କ୍ରୋଧିତ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ପଢିକି, ମହାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ରାଗିଲି। ତାପରେ କହିଲେ I felt like answering the conceited fool, but so felt shall thou go and no further again. The publican to whom I showed the passage laughed till the tears streamed down his old cheeks. I wish I could. When the old lady reads it, there will be a scissor or two damaged a sinner. ଏତେ କହୁଛି ମ୍ୟାଡାମ ବ୍ଲାଭାତ୍ସky ବିଷୟରେ ବୋଧେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ କିଛି ଖରାପ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଲେଟରଟି ଆଣିକି ଦେଖେଇଲି କାହାକୁ, କୋବିଗାନ। କୋବିଗାନ ହଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗୋଲିଆନ ମାନେ ମାନେ ଗ୍ରେଟ ଆଡେପ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ କି ବହୁତ ବଡ ଆଡେପ୍ଟ ମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଡେପ୍ଟ ଉପର ଲେବୁଲର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗୋଲିଆନ ମାନେ କୋବିଲିଆନ କୋବିଲ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ୟାସେଜ ନେଇକି ଲେଟର ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ତମେ ଯୋଉ ଦେଇଛ ରିଭ୍ୟୁଟି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପଢେଇଲି, ସିଏ ତାକୁ ଏତେ ହସିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ହସି ହସି କାନ୍ଦି ପକଉ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଲୁହ ପଡି ପଡିଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ୟାସେଜଟି ଆମର ଓଲ୍ଡ ଲେଡି ବା ପଢିବେ ଏଚପିବି, ସିଏ କଣ ଦୁଃଖୀ ହେବେ, ହୁଏତ ଯୋଉଠି ଗଛ ବାସ ଥିବା ଗଛ ବା ଆମର ସେଇଟା ଲେଖାଇଛି ଦେବଦାରୁ ଗଛ, ସେଟା ଗଛ ବି ମରିଯାଇପାରେ, ମାନେ ଏତେ କଦର୍ଥ କରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି, ସେଇଟା ଏଠି ସେ କରିବା କଥା। ତାପରେ ଏଠି ଆସିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ପ୍ରକୃତ ରିଅଲ ଟପିକ ଉପରକୁ ଆମେ ମହାତ୍ମା ତାପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋର ଅଫର give a Solomon pledge never to divulge anything without permission. I can give no answer at present. ଏଇଠି ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ସିନେଟ ବାରବାର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସିକ୍ରେଟ ପ୍ରକାଶ କରିବିନି କାହା ଆଗରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେଜ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହାତ୍ମା ବାର ବାର ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଆପଣ ପ୍ଲେଜ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ କାହା ଆଗରେ କିଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବନି। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯିଏ ଶିଷ୍ୟ ହବ ସେ କଦାପି କୌଣସି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବନି। ଗୁରୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଲେଖିଦେଲେ ସିଏ ନେଇ ଏ ଚିଠି ଯଦି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତଳେ ଦିସ୍ ଇଜ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ଖେଳି ଯାଉଛି ଲେଟରଟି। ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ସେଠୁ ମାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସିନେ ତାଙ୍କୁ ବାର ବାର କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଆପଣ ପ୍ଲେଜ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲେଜ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଜ ଦେବେ, ତେଣୁ ମତେ ଶିଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଜ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଯୋଉ ଗୃହତତ୍ଵ ଦେବେ ମୁଁ କାହାଗରେ କିଛିଟା ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ୟୁର ପରମିଶନ କିଛି କହିବେନି। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇନିସିଏସନ କେମିତି ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ବା କେମିତି କଣ ହୁଏ, ଆମେ ସେ ପ୍ରୋସେସ ଅଲରେଡି ଜାଣି ସାରିଛେ ବା ପଢିଛେ, ସେଗୁଡା କହିବିନି। Neither is acceptance nor rejection depends on me to tell you the truth, since it would be quite an unprecedented event to place an outsider to our own particular form of oath or promise. ଏଇଠି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲେଜ ଦବା ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି, ପ୍ଲେଜ ନ ଦବା ବା ଦବା ମୋ ଉପରେ ଟୋଟାଲି ନିର୍ଭର କରେନି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ନିର୍ଭର କରେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ, ସିଏ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯୋଉ ଆମେ ଷ୍ଟେଜ ଆମେ ପଢିଛେ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ କଥା ଆମେ ପଢିଛେ ଆଗରୁ, ତେଣୁ କଦାପି ଏମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ କରିଦେବେନି, ସେ କାହିଁକି ନା ସେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଲ ସିଏ ବି ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିଲେ ମୋ ଉପରେ ଆଦୌ ନିର୍ଭର କରେନି, ଏଇଟା ନିର୍ଭର କରେ କଣ ନା ତମ ଉପରେ, ଆଉ ତମକୁ ଜଜ କରୁଥିଲୁ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାଚଳନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେ କହିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଆଉଟସାଇଡରକୁ ଏମିତି ଆମେ ତ ସେ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବୁନି, ଆଉ ଆଉଟସାଇଡରଙ୍କୁ ଜନଙ୍କୁ ମୁଖାମୁଖି
नियम उल्लंघन करी कदापि तांको प्लेस दे पारिबे नाही तापरे ताकू ये करी से बढ़िया जिनस एठी कहचंती unfortunately for both rather twice upon a time you made use of an expression which was recorded and but 3 days ago when pleading for some privileges for you it was brought out before me very unexpectedly I must say it was କାହିଁକିନା ଇଏ ବାର ବାର କହୁଛନ୍ତି ମତେ ପ୍ରମିଜ ଇଏ କରିଦିଅ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବା ପ୍ରମିଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସରି ପ୍ଲେଜ ପ୍ଲେଜ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଇଏ ତ ଜମା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଉପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏମିତି ଅଫଣ୍ଡେଡ ଟାଇପର ତାଙ୍କୁ କରା ମାନେ ଦେଖେଇ ଦିଆଗଲା କାହିଁକି ନା ସିନେଟ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରୁଛି ନ ହେଇକି ଯଦି ଆମେ ସେ କହିବେ ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ହବୁ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେ କଣ କଲେ ଯଦି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବା ମୋର ଦୁର୍ଯୋଗ ଯେ ମୁଁ ସେତିକି ବେଳକୁ ମୋ ଏଇଟା ଜିନିଷ ମତେ ସେ ଦେଖେଇଲେ ଯାହାକି ରେକର୍ଡରେ ହେଇଥିଲା ମହାଚୌହାନ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ସିନେଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେତେବେଳେ ମହାଚୌହାନ କହିଲେ କଣ ସେମାନେ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାହା ରେକର୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି ଆକାଶିକ ରେକର୍ଡରେ ସେ ଦିଟି ଜିନିଷ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କଣ ସେ ଦିଟା It was brought out before me very unexpected. I must say, upon hearing it repeatedly and seeing it recorded, I had got to turn as gently I could the other cheek. ସେ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଦେଖିକି ମୁଁ ମୋର ଯାହା କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ନମ୍ର ଭଦ୍ର ଭାବରେ ମୁଁ ପୁଣି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲି କିଛି କହିଲି ନାହିଁ ଯୋଉ ମହାଚରଣଙ୍କ ଆଗରେ ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ରେକର୍ଡେଡ ଇଭେଣ୍ଟ ମହାଚରଣ ଦେଖେଇଲେ ମହାତ୍ମା ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଚରଣଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ମହାତ୍ମା ବି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯାହା କିଛି ରେକର୍ଡେଡ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ଇଏ ଯାହା କରୁଛେ ସବୁ ରେକର୍ଡେଡ ହେଇଯାଉଛି କାହାନାରେ ଗପୁଛେ କି କେତେ ଦୂର ଆମେ ଅଳସୁଆ ହଉଛେ କେତେ ଦୂର ସବୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛେ କେତେ ଦୂର ଅନସେଲଫିଶ କାମ କରୁଛେ ସବୁ ରେକର୍ଡେଡ ଇଏ କାହାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ଏଇଠି ଆମକୁ ସେ ପ୍ରୁଭ କରି ଦେଖଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପଢିଲେ ତାର ଅଦର କଣ ହଉଛି I had that could be authority more on us କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ other chick to steal more unexpected effect of fortune dealt out by the respected hand of him whom I so reverence. Cruel as the reminder seemed to me, it was just. For you have pronounced these words at Simla. I am a member of the Theosophical Society, but in no way a Theosophist. କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ବସିଲା ଯେତେବେଳେ ମତେ ଦେଖେଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ସିନେଟକୁ କହିଥିଲେ ସିନେଟକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯେତେବେଳେ କହିଛ ସେ ତ ରେକର୍ଡ ହେଇଛି ତମେ କହିଛ ମୁଁ ଖାଲି ଥିଓସଫିକ୍ ସୋସାଇଟିର ମେମ୍ବର ହେଇଥିଲି ମୁଁ କଣ ଏଇଟା ବି ମହାଚୌହାନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇ ଦେଲେ କାହାକୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ତମେ ତ ସେ କଥା ଯୋଉ କହିଥିଲ ରେକର୍ଡ ହେଇକି ଥିଲା ଗୋଟେ ଗାଲରେ ଚଟକଣି ମାରିଲା ପରିକା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲରେ ଚଟକଣି ମାରିଲା ପରିକା ହେଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ସେଠୁ ଆସିଲି ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି ତଥାପି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି I am not breaking confidence in revealing this result of my failure to you as I am even advised to do so ଯଦିଓ ମୁଁ ଏତେ ମହାଚରଣ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅ ତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ ରଖନ୍ତି ତଥାପି କେତେ ଦୟା କେତେ ମାନେ କରୁଣା ତାଙ୍କର ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବାକୁ ବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବାକୁ ବା ତାଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇଏ ଅବିରତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କରିବେ କଣ ଯଦି ନିଜେ ନିଜେ ନହେଲେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପଥ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ଫିର ବି ହେଇପାରିଲେନି ଜାଣିଲେ ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଡଭାଇସ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ ରଖିଥିଲେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି we have traveled then ଆମେ ଶାନ୍ତି ରହିବା at the same slow rate at which we have
Peter to born ଯେମିତି ଆମେ ଯାଉଥିଲେ ପୂର୍ବ କରି ଆମେ ଆମର ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଭକ୍ତି ଚାଲିଲା କିନ୍ତୁ halt at once at the right finish at the bottom of our letter. I hope you will give reference to the former. କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଦିଅନି ଯୋଉଠିକି ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କଟିଯିବ ବା ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବ आपको देई फर्दर कौन तुम मोर जेम चालुछि किछि दिया हबो तुम क्वेश्चन पचारिबो मु किछि आंसर देबी तुम क्यूज सोसाइटी रो काम करिवो एही परि संपर्क हम भितरे चालु मु चाहुनी तुम मो भितरे संपर्क विच्छिन्न होइतो बोली हम कहले तापरे कोन करनी एही संपर्क रखिबाकू बा थियोसफी मेंबर हबाकू टाइम 53 हेला ऑलरेडी 53 ହେଇଗଲା ତାପରଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି କେତେ ଗୁଡେ ନିୟମ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କେମିତି ଯୋଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ କି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ ତାପରର ଏଟା ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ପୁରା ଦେଢ ଫାଳର ଏଟା ଚିଠିଟି ଦେଢ ଫାଳ પર ଅଛି ଏଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆଜିର ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଏଥିରେ ରହିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆକୁ ଆଉ ଡିସ୍କସନ କରିବିନି କାହିଁକି ନା 6 ମିନିଟ ରହିଲା ମୋତେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କିଛି କହିବେ କୁହନ୍ତୁ ଆର ଇଏରେ ଆଉ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବାକୁ ଏଇ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ପଏଣ୍ଟ ଭିତରେ ଖାଲି ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମେମ୍ବରର ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ ସେ କେମିତି ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଉନ୍ମିଳନ ହବ ସବୁ ବିଷୟ ଏଇ ଭିତରେ ମହାତ୍ମା ଏଇ ଲେଟରରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ 6 ମିନିଟ ଆକୁ 5 ମିନିଟ ହେଇଗଲାଣି 5 ମିନିଟ ଆର ରବିବାରକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି ଟିକେ ପଢିଦେବି ଖାଲି ପଢୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଟିକେ ଠିକ ଅଛି ଥିଙ୍କିଂ ଅବାଉଟ୍ ଇଟ୍ once we are upon the topic I wish you would impress upon your London friends some wholesome truth that they are but too apt to forget even when they have been told of them over and over again. The occult science is not one in which secrets can be communicated of a sudden by a written or even verbal communication. If so, all the brothers would have to do would be to publish a handbook of the art which might be taught in school as grammar is. It is a common mistake of people that we willingly wrap ourselves and our powers in mystery, that we wish to keep our knowledge to ourselves and of our own will refuse wantonly and deliberately to communicate. The truth is that till the neophyte attains to the condition necessary for the degree of illumination to which and for which he is entitled and fitted, most, if not all, of the secrets are incommunicable. The receptivity must be the desire to instruct. The illumination must come from within. Till then, no focus of incantations or murmuring of applicances, no metaphysical lectures or discussion, no self-imposed penance can give it. All these are but means to one end. And all we can do is to direct the use of such means as have been empirically found by the experience of ages to conduce to the required objects. And this has been no secret for thousands of years. Fasting, meditation, chastity of thought, word and deed, silence for certain periods of time,
to enable nature herself to speak to who comes to her for information. Government of the animal passion and impulses, utter unselfishness of intention, the use of certain incense and fugimations for physiological purposes have been published as the means since the days of Plato and Iamblichus, Iamblichus in the West. And since the far earlier times of our Indian research, how these must be compiled with suit each individual temperament is of course a matter for his own experiment and the watchful care of his tutor or guru. ଏତିକି ପଢିଛି ଆହୁରି ଭାଇନା ଇଏ ପୁରା ବଡ ବଡ ପେଜ 2 ପେଜ ବୁଝିଲେ ओके ओके ତୁମେ ଆର୍ଥର ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ବହୁତ ଭଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଫିଲୋସଫି ମେମ୍ବର କୁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ କରିବାକୁ ହବ ଇଲୁମିନେସନ କମ୍ସ ଫ୍ରମ ୱିଦିନ୍ ଆସିବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ହବ ଆହୁରି ଯଦି କିଏ ଟିକେ କିଛି କହିବେ କୁହନ୍ତୁ ଅଲରେଡି ଟାଇମ ହେଇଗଲା ଭାଇନା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ ଲେଟର ପୂର୍ଣ୍ଣମାସ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କହିବ ନା ନା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଟାଇମ ହେଇଗଲା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ କୁ ଦେଖିବା ଆର୍ଥର ଭଲ ଅଛି ତାପରେ ଡିସ୍କସ ଏଥର ଥିଲା ମେନଲି ସିଲେକ୍ଟ ଆମକୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳର ସବୁ ସେ ଋଷି କୃଷି ଆମେ ଇଏ ସବୁ ତାପରେ ହିଁ ଥିଲା ଅଳ୍ପ ଇଏ ଭାଇନା କିଛି ଆଡ କରିବେ ନାଇଁ ଆଡ କରିବା କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଏତିକି ଯେ ତମର ଯେତେ କାପାସିଟି ହବ ତମେ ସେତିକି ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ 4-5 ଲାଇନ ରହିଲା ତାର ମିନିଂ ସେୟା ଆଉ ତମକୁ ଅଧିକା ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ହବ ନାହିଁ ତମର ଯେତିକି ରିସେପ୍ଟିଭିଟି ଥିବ ତମେ ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଟିକେ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଛି ଅଲରେଡି ଟାଇମ ହେଇଗଲା ମାଇ ଲାଇନ ଅଛନ୍ତି ମାଇ କନକ୍ଲୁଡିଂ କେତେ କରିବେ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ସାଇଲେନ୍ସ ପରେ ଆପଣ କରିବେ ମାଇ କରନ୍ତୁ ଶୁଭୁଛି असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ॐ सर्वे वै सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ନା ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ସେ ତଳ ଭଉଣୀର ହଜବେଣ୍ଡ ଚାଲିଗଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ।